So, ayan sila guys. Ayan na yung mga cute-cute anak ni Mingming. Ayan sila guys. Ayan. Nala. Ayan yung ate nila si Abby. Ayan. Ano Abby? Laruin mo na. Bilis. Oh, yan yun. Tingnan nyo guys si Abby. Hello. Hello. Nilalaro ni Abby. Ayan. Ano Abby? Ah. Oh, laruin mo na. Saan ka pupunta? Dali. Ayan guys. Hello. Hello. Hello cute. Hello cute. Hello. Abi, laruin mo na Abi. Isa. Laruin mo na dali. Ayan sila guys. Very good. Ayan, laruin mo. Ala. Ang galing talaga ni Abi. Wala. Oh. Ala. Sige. Abi. Ala. Ayan. Very good.